नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो रे न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर 19 रु वर्षा 35 डिग्री रहा खोर्धा तापमात्रा 2 दिन है पारद उपर रही आसुवा बेले 19 तारिख रु वर्षा संभावना रही 19 रु 21 3 दिन धरी वर्षा हम पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र विशेषकर मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बालेश्वर भद्रक जाजपुर और ढेंकानाल में वर्षा हवा संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कालला महाकुंभ भिड़ दिल्ली रेल स्टेशन में दला चकटा 18 जन मृत्यु। दिल्ली रेल स्टेशन में दला चकटा प्रयागराज जावा यात्री असंबल भिड़ जो नुआ दिल्ली स्टेशन में आज राति दला चकटा होती 18 जन लोकंर मृत्यु होती। मृतक मध्य 9 जन महिला 4 जन पुरुष 3 जन शिशु अच्छा आहत मानक स्थानीय हस्पिटाल में भर्ती कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर 26 शेष हम आउ बढ़नी महाकुंभर अवधि जनवरी 13 रु उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आरंभ होगा महाकुंभ चलित मास 26 शेष होगा जाऊँगी। दीर्घ 45 दिन धरी चलवा ए धार्मिक समावेश एपर्यंत 50 कोटी ऊर्ध श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में बुड़ पकई सारे तेज महाकुंभर अवधि को आउ वृद्धि कर उत्तर प्रदेश सरकार पक्ष स्पष्ट कराई। महाकुंभर अवधि वृद्धि कर सामाजिक गणमाध्यम खबर प्रकाशित होकर लगी। परिप्रेक्षी में प्रयागराज जिलापाल रवींद्र कुमार कहते महाकुंभर अवधि वृद्धि कर कौन प्रस्ताव नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर मार्च 31 जाए बढ़ला AQIC अपडेट अवधि 341 केन्द्र में दुर्बल नेटवर्क देखा देउछि समस्या। राज्य सरकार AQIC अपडेट अवधि को मार्च 31 तारीख पर्यंत वृद्धि कर नेटवर्क समस्या ये अवधि को बढ़ाई। आज AQIC अपडेट कर शेष तारीख रही या मिसाई राज्य सरकार ये अवधि को पंचम थर लगी बढ़ाई। जो मैंने AQIC करना से पुणी थे यह सुजोग देती राज्य सरकार 341 केन्द्र में दुर्बल नेटवर्क देखा देउछि समस्या। 33 लाख रु अधिक हिताधिकारी अपडेट करना AQIC बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर धनुଯାत्रा स्थायी राजमहल निर्माण 12 कोटी 79 लाख टका मंजूर। सर्वबृहत मुक्तकाश रंगमंच बरगड़ धनुଯାत्रा महोत्सवर स्थायी राजमहल निर्माण राज्य सरकार 12 कोटी 79 लाख 31,900 टका मंजूर कर। बरगड़ विधायक अश्विनी कुमार षडंगी फेसबुक अकाउंट पेज रे यही सूचना दी। एथिपाई विधायक षडंगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा को कृतज्ञता जणाइबा सहित यह विश्व प्रसिद्ध धनुଯାत्रा को आउरी भव्य और समृद्ध करिए बोली से कहते। बरगड़ निशामणी हाईस्कल पड़िया राजमहल निर्माण करा एने प्रस्ताव रही एने प्रकाशित चिठी में उल्लेख रही सूचना मिली। परवर्ती खबर मो बस दुर्घटना मिल त्राई सबु बस लगे ADS सिस्टम सतर्क करने को बाजिब साइरेन चिंता बढ़ाई देलानी मो बस केतबले मो बस दुर्घटना नहीं उत्तेजना आउ केउटी मो बस दुर्घटना छात्री मृत केउटी वृद्ध महिला ऊपर चढ़ीगलानी मो बस तो केउटी मो बस रे निया लगाई देलानी लोके। मो बस दुर्घटना को दिन को दिन बारंबार अभियोग पर एवं दुर्घटना ह्रास टेक्नोलोजी सहारा नेबाकू सरकार नेउछंती बड़ पदक्षेप। मो बस लगे ADS सिस्टम सतर्क करने को बाजिब साइरन एने सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कांग्रेस को फेरिले सुर कांग्रेस कार्यालय में सुरेश राउत को ग्रांड वेलकम। दीर्घ 9 मास पर कांग्रेस कार्यालय को फेरी भाव मिलती आखिर लुह भरी जाता बेले कहते से 9 मास है भलरे शोई ना दल को फेरिया पर भल अनुभव कर। कांग्रेस कार्यालय को पाछुड़ी नहीं बड़ पुओ सिद्धार्थ राउतराय PCC सभापति भक्तों सहित कथा पर खुशी थिबा सुर कहते एपरी आग को कांग्रेस भल करिए आशावादी अच्छी सूचना। परवर्ती खबर महाकुंभ पुणी लगिला निया महाकुंभ पुणी लगिला निया प्रयागराज चली महाकुंभ बेले पुणी थे अग्निकांड घटी सेक्टर 19 कल्पवासी द्वारा खाली होता तंबुरे यह अग्निकांड घटी।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଟେଣ୍ଟ ଜଳିଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କମ୍ବଳ ଯାଇ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଲା ନୂତନ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଲା ନୂଆ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ। ନୀଳଚକ୍ରରେ ନୂଆ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୁନାର ସେବାୟତ। 17 ଫୁଟିଆ ନୂତନ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ବା ପତିତପାବନକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଏଥିରେ ପତିତପାବନ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି କେବଳ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଚୁନାର ସେବକ। ଏହାପରେ ଆଜି ନୂତନ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଛୁଟିରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଏଣିକି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟିରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁଟି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। କିଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଛୁଟି ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଅସ୍ମିତା ଓ ଗୌରବକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 16 ଫେବୃଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିବା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ। ଏପରି ମହୋତ୍ସବ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉଦ୍ୟୋଗୀ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଇପିଏଲ୍ର ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ତାର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତମ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଅଲିଉଡ୍ ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଆଦି ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ଉତ୍ତମଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀତାର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଘଡ଼ିଆ ଗାଁର ମା ଗୋଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହୋଇଛି ସମୂହ ଦୀପଦାନ। ଉତ୍ତମଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ। ନିଜ ଅଭିନେତା କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।